Hai sahabat cantik, welcome to our channel. Aku Lula. Dan aku Mira. Hari ini we are gonna do our weekend makeup look dengan our luxury favorites. Yes, so kita sebenarnya udah lumayan jarang bikin video luxury karena lebih sering pakai local products. Tapi sebenarnya kita masih reach for lah ya. These expensive makeup, luxury makeup masih kita reach for. So for you guys yang pengen tahu how we achieve this look, Keep on watching and we're already ready. Lihat dong. ready to party. Ready to party ini bajunya. Okay, luxury makeup. Udah lama banget ya. I think most of the time kita dari kemarin-kemarin selalu local. Because local products emang really good now. Tapi actually kita masih tetap pakai ya our luxury makeup. And they're still really good. So ini what we usually wear our kayaknya weekend routine lah. Our soft glam sebenarnya kayak gini. This is what our makeup kalau kita pakai our personal luxury makeup seperti ini. So, let's start. Aku biasanya mulai dengan eyebrows. Nah, kalau eyebrow pencil itu nggak pakai lagi sih dari luar karena yang dari lokal sama persis tapi harganya seperempat. Di sana mungkin satu pensil kayak Anastasia Beverly Hills itu 400-an, yang ini cuma kayak 90-an ribu. So like why? And it's the same thing. But karena ini video luxury yang biasanya I reach for itu sih yang dari Anastasia, tapi ini their pot. Jadi ini pomade mereka. Ya, Dip Brow Pomade. Yang punya aku itu ash brown. Kalau aku biasa mulai with my face dulu, complexion dulu, baru eyebrows. So first step itu adalah primer. Aku biasa selalu pakai yang Milk Hydro Primer. This is always everyday selalu pakai this primer. Cuman kadang-kadang sebenarnya kalau misalnya kulit aku lagi kering, lagi perlu extra hydration, I've been loving yang Charlotte Tilbury Magic Cream. Ini mini size-nya. Aku bakal pakai ini hari ini. And this is like a very thick moisturizing cream gitu. And it's also a primer. Jadi kalau aku udah pakai ini, I don't always use primer again. Jadi ini aja sih buat extra hydration. And it just makes my makeup look very smooth aja sih kalau pakai ini. Karena kulitnya tuh plump. And sedikit aja pakainya nggak usah banyak-banyak. Next itu foundation. On a daily basis sebenarnya aku lebih pakai skin tint ya. Tapi we're going for soft glam, right? Soft glam makeup look kalau lagi mau weekend. So aku paling suka ini my Chanel No. 1 The Chanel foundation karena ini tuh lightweight banget. It looks great on camera too. Oke, pasnya kalau pakai eyebrow pencil itu buat on the go lebih gampang, tapi yang Dip Brow Pomade ya harus ada the brush, more work. Tapi sebenarnya kalau kalian udah gampang gambar browsnya, it's very easy. Dan what I like about it karena nggak gampang geser. Jadi when it's on, it's on. Makanya aku suka pakai di step pertama untuk makeup application karena when you apply other things, it's still there. Kalau yang pencil itu gampang pudar gitu maksudnya sih. So that's why sometimes I reach for this more. I think yang benefit of using luxury makeup now, karena I think makeup lokal udah dupe-nya udah banyak, I feel like masih ada that luxury feeling ya. Kayak kalau pakai makeup mahal tuh masih ada kayak, this feels nice. Eyebrow gel dari Benefit. Ini 24-hour brow setter, my favorite. Ini yang clear gel ya. Untuk foundation is done. Menurut aku foundation ini emang on the pricier side, tapi I love this foundation. Honestly, untuk liquid foundation, aku masih lebih reach for produk luar kalau liquid foundation ya. Which ini menurut aku tuh worth it banget. It looks amazing on the skin. Lightweight tapi gives enough coverage. Menurut aku ini light to medium coverage sih. But it just looks amazing. And ini ada skincare-nya juga. So over time, biarpun kalian pakai foundation, it's also skincare gitu. So I love it. Concealer, aku pakai Giorgio Armani Luminous Silk Concealer. Shade aku 4.5. And concealer ini aku suka pakai buat weekend karena ini tuh ada kayak glow-nya gitu sedikit. Sekarang aku pakai complexion primer. Ini I love this so much. Ini yang dari e.l.f. Sebenarnya bisa dibilang kayak dupe sama yang Milk karena ini jauh lebih murah. But I think hasilnya itu teksturnya sama, tapi this one takes more time to dry. Jadi ini biasanya pakainya cuma kayak gini, diolesin ke seluruh muka. Dan biasanya aku nunggu sekitar 20-30 detik sampai it dries down and jadi lengket dan tacky. Untuk spot concealing, my holy grail concealer, nggak pernah ganti, always pakai ini. Kalau spot concealer itu Tarte Shape Tape, the best untuk spot concealing menurut aku. Love this. My shade is 22N Light Neutral. Ini sekarang lihat dong, udah tacky and it's so gripping. Ini menurut aku gripping banget, that's why I love it.
Next itu aku nggak suka pakai foundation ya. Aku biasanya pakainya kalau ada event, tapi for weekend look, everyday soft glam, I don't really use foundation. Aku langsung ke concealer, and all time favorite, kayak ini sering di-mention sama kita, itu dari Kosas. It's so good. Ini kan juga Hailey Bieber's favorite concealer. I feel like anything Hailey Bieber people just kayak go crazy. Iya, aku shade-nya 4N, dan ini lebih kayak ke light medium coverage. Blendability-nya so nice, easy to blend. Oh ya guys, aku beli concealer ini nggak dari luar, tapi aku belinya dari Shopee. I always buy a lot of my luxury other than Sephora. Tapi kalau aku lagi nggak abroad di sini, aku beli lewat Shopee. Kalau nggak salah namanya Toko Beauty Bank. And itu di situ harga-harganya bagus banget, oke banget. Dan mereka komplit banget ya. They Iya. have everything I love it. you could possibly want. What I love is mereka nggak PO, so barangnya ready stock. But obviously kalau beli dari luar itu feelingnya beda ya. Yeah, or like kayaknya beli makeup dari toko itu beda ya feelingnya. Kebanyakan kalau bisa ada in store sih. So you get the whole experience. Okay, next itu bronzer. Love Makeup by Mario bronzer. Ini yang punya aku itu light medium. Karena it's so easy, it's just a stick. Tinggal gampang pakai gitu. Aku juga bakal pakai bronzer and surprise. Oh my god. The bronzer yang aku bakal pakai, you guys can guess it. Minggu lalu kita upload ini ya, our current everyday Yeah. makeup routine, dan Mira emang pakai itu sih. Iya sih, so I'm not lying guys. Dan nggak cuma bronzernya that I love, sebenarnya brushnya yang comes with it ini juga dari Fenty. Love this brush so much. Sebenarnya ini ada dual-ended brushnya, jadi kalau on the go gampang, but I still love my actual brush. So the reason sebenarnya aku suka banget sama cream bronzer ini itu because gampang banget apply-nya, nggak perlu seret-seret muka, nggak perlu anything tuh. Just a few dabs, beberapa dab doang udah langsung done. So that's why. Jadi ini tuh kalau on the go juga gampang, nggak ribet. Few dabs. So good. Kita biasanya kalau weekend udah jarang-jarang go out ya, kayak Iya. keluar gitu. That is true. I feel like kita dulu every weekend our priority and what we look forward itu, oh my god, where are we going this weekend? Where are we gonna party this weekend? Ya kan, selalu gitu. Sekarang enggak ya, kita lebih chill. Lebih chill, tapi itu karena juga kita mungkin chillingnya sama pacar ya. Yeah. Mungkin kalau aku single, I would wanna go out karena I don't wanna be alone during the weekend. Tapi aku I agree. most of the weekend aku cuma chilling di rumah sama pacarku, nonton movies, apa kayak mungkin dia main game tapi aku tidur gitu. Tapi we're just like at home doing nothing and it feels great. Iya, dulu tuh kayaknya kalau weekend tuh it's like kalau misalnya kita nggak go out itu it's Sayang. complete. It's like it's a weekend. Like I Iya. should be going out. Nggak puas kan? Nggak puas. Dan rutinnya selalu sama sih. Oh ya, by the way guys, aku love this blush. Ini Patrick Ta, ini yang warnanya She's So LA. Ini warnanya unik banget karena it's like colornya tuh, lihat deh, it's like reddish brown tones, jadi nggak terlalu ngejreng and it just blends in with your skin tone and everything. Anyways, weekend dulu kita rutinnya selalu kayak mungkin kayak dinner with friends, Yeah. and then kita mungkin drinks, kayak ke bar gitu, chill. Tapi sekarang Sekarang udah nggak terlalu ya. nggak terlalu, mungkin ada lah kayak Iya. ada dinner sama friends tapi langsung pulang. Iya. Ke bar sebentar langsung pulang karena I don't know, kan kita sekarang ke kantor setiap hari. It's tiring. Kayak kalau udah weekend tuh kayaknya I want to I be wanna my sleep. bed. I wanna sleep. Kayak paling kayak weekend dinner and then pulang ya. Like I don't mind gitu, dinner and then go home. Maybe it's adulting. Dan juga capek ya. I get Capek, tired. iya. Kayak misalnya kayak waktu itu I went to a bar, chill drinks loh ya padahal, tapi the next day tuh I felt so tired. Energinya udah beda ya sama dulu. Kayak dulu tuh mau party sampai pagi, kayak the next day Bisa tapi I'm bisa chill. Iya. kayak energinya tuh ada sekarang. Oh my god. Tapi itu kita ya. We have other friends yang masih punya banyak energinya, Iya. and like good for them. Tapi ini lebih ke aku dan Mira. Aduh, gampang capek. So lame. I think it has to do more with our boyfriends. Iya sih, I think beda ya orang yang single and not. I'm pretty sure kalau kita single pasti Iya. energy levelnya beda gitu. Capek juga pasti dipaksain.
Now it's like kalau udah capek adalah just stay home. Just stay home, just sleep, tidur, nonton. Yeah. Netflix. Itu sih. Next itu powder. I'm gonna settle. Actually before that, aku akan pakai highlighter sedikit dari Charlotte Tilbury. Me too. Tadi aku lupa mention actually. Tadi I use blush ini yang dari Rare. I love this karena pigmented tapi blendnya tuh gampang. Jadi nggak kayak ada tiba-tiba ada stain on the cheeks. Love this. Ini tadi aku pakai yang shade Bliss. Terus untuk highlight aku juga bakal pakai Rare. Ini yang shade Mesmerize. This is so pretty. Sebenarnya ini buat natural look cantik banget. This blush. I love the complexion. Kalau pakai cream product menurut aku kulitnya jadi glowy, healthy look sih. And Look at that. the combination, love it. Foundationnya juga tadi lightweight banget, so it just looks like your skin is healthy. Kalau taruh di hidung sedikit. Okay, and then aku bakal nge-set. I'm gonna set with this powder. Ini Hourglass Veil Translucent Setting Powder. Aku akan set pakai Chanel Loose Powder. Ini punya aku warna 20. Aku pengen setnya lightly aja sih, so just using a brush. Aku masih tetap pakai beauty blender karena I like to stay matte ya. I don't like it when I become oily karena kan aku suka foto-foto, and kalau udah mulai oily itu ya I hate it. Aku juga sebenarnya kalau misalnya I know I'm gonna take a lot of photos, apalagi flash photo, aku bakal really set pakai beauty blender sih. Tapi untuk kayak everyday yang chillin aja, kadang suka males ya pakai beauty blender. So kalau untuk everyday aku lebih pakai compact powder sih, nggak pakai loose powder. Tapi kalau deh, this what I do. Jadinya aku pakai loose powder and aku bener-bener dab it ke my skin biar makeupnya dan creams di bawahnya itu ngeset semua. iya sih, I think it's important kalau nge-set tuh harus di dab ya. Even kalau kalian pakai brush juga di dab to make sure meresap. Next, I'm gonna do brows. Sebenarnya it's true ya, brows tuh udah banyak banget local dupes, apalagi menurut aku yang pointed tip tuh aku juga udah nggak pernah pakai yang luxury mahal. I don't know why, I'm still just very obsessed with Anastasia tapi yang brow definer. Jadi ini tuh yang shape-nya tuh yang gede, and menurut aku local belum ada yang this exact shape. Menurut aku formulanya tuh nggak creamy banget, jadi even though it's big, it's so easy to draw. So for brows aku tetap masih purchase yang Anastasia brow definer. And warnanya juga yang ash brownnya Anastasia is just perfect for me. Not too brown, not too black juga. Next, aku akan pakai eyeshadow. Jujur ya, eyeshadow aku nggak pakai yang luxury lagi sama sekali. Seperti eyebrow pencil, kalau luxury aku eyeshadow I only use, I gotta say Statement. Karena dari Statement udah ada warna all the colors that you need. Like misalnya ini yang mauve, I love that. And like yang nude, ini my go-to everyday. Neutral colors, cool warm tones everyday. But because of this video, I mean I gotta go back to my, kalau iya luxury, aku masih punya my Natasha Denona palette. Ini of course, I'm a mauve eyeshadow girl, love my mauve tones. So pretty and luxurious. Berat. Eyebrows done. Untuk set, aku bakal pakai Anastasia Clear Brow Gel. Oh iya, aku baking masih ada. I can remove that now actually. Untuk eyeshadow, same as Lula, nggak jualan, tapi only use Statement selalu, apalagi yang Your Nude. Tapi if I had to choose yang luxury, aku bakal reach for yang KKW eyeshadow palette. Ini udah discontinued, so buat kalian yang lagi nyari nude palette, ini udah discontinued, so buy the Your Nude. But this is good. Eyeshadow primer. Oh iya, I forgot. Padahal aku juga biasanya pakai. Iya, eyeshadow primer tetap the best of the best. Urban Decay eyeshadow primer potion. Aku ngerasain beda banget sih kalau misalnya pakai and nggak pakai actually, especially with my mascara. Kalau nggak pakai this primer, mascaranya ngebleber. So buat kalian yang have a problem with mascara bleber, try this out. Mascaranya will stay on. My weekend eyeshadow look simple sih, very simple. And I love using eyeshadow as eyeliner, so aku pakai palette ini lagi. Udah, just a simple matte brown eyeliner. I'm gonna use liquid eyeliner. Ini yang dari Kat Von D tattoo liner. Very tiny line aja. Untuk mascara, my god, ini mascara jepit bulu mata, ini Shu Uemura, the best. Aku udah punya ini dari the first time I ever learned makeup sih sebenarnya, dari middle school, and it's still great. So good.
Oke, kalau mascara, kalau buka mascara and udah dipakai untuk 3 bulan, aku langsung ganti mascara, itu langsung buang ya. So I don't keep any of those anymore. Jadi aku kayak yang dari lokal aja. Bottom lashes sedikit. Tapi ya kebanyakan ini bisa aja udah expired loh. Iya. Makeup yang kita punya. Cause luxury makeup kan sayang ya dibuang. Jadi kayak we keep them for a long time. I mean, they still work pretty well sih. Iya. Dan pasti yang we don't keep long is mascara. Itu langsung buang. That's why. Oh, so untuk mascara aku punya yang dari Benefit. Ini They're Real Magnet Mascara. Aku cuma pakai mascara bottom lashes doang ya. So sebenarnya I'm not picky with my mascara. Paling penting itu mascara yang doesn't smudge. Ini mascaranya aku udah selesai. Sekarang aku nggak pakai falsies lagi, nggak pakai eyelash extensions. I'm fine with using mascara only, tapi aku mascaranya tebel pakainya ya. Tebel karena I like it volume, and using serum, eyelash serum itu membantu banget. Jadinya lebih tebel dan nggak botak. But yeah, I feel good. Okay, so now aku bakal move on to the powders, which is powder, bronzer, dan highlight. Ini duo sini dari Charlotte Tilbury Film Star Bronze and Glow. Aku suka banget pakai dari ini Hourglass Luminous Bronzer karena untuk kita. Ini dalamnya jadi ada kayak matte dan shimmery gitu, which I love. Biasanya kalau kayak everyday makeup, mungkin aku nggak pakai creams ya. This is what I reach for sih, yang bronzer ini Hourglass. Gives a bit of sheen. I love this bronzer and highlighter duo. Ini udah my second one. Oh, Yeah. wow. Itu kan dari kuliah ya? Yeah, since kuliah udah habis. Lebih cepat habis obviously yang bronzer sih. So this is my second one. I love it. Dulu aku inget pas kuliah di London sering nginep di rumah Mira, and then I always borrowed her makeup karena aku nggak bawa apa-apa gitu. I remember that. Always Oh my dari God. dulu. So it's been like lebih dari 5 tahun sih. And aku inget this brush. Oh my God. Aku selalu kayak, where's your bronzer brush? Aku tahu yang ini. Oh my I know, I've had all my makeup for so long. Oke, blushnya aku mungkin top up sedikit lagi. Balik lagi ke Patrick Ta karena ini ada dual ya. Jadi ada yang cream dan yang powder. So mereka dua-duanya warnanya sama, but kalau lagi malas pakai cream, pakai powder. Kalau powder pakai cream. Aku juga mau top up my blush. Ini aku pakai yang dari Hourglass Ambient Lighting Blush. Ini shade Mood Exposure. I love this shade. Ini agak mauve gitu ya. Nah kalau luxury makeup kita lumayan pakainya itu aja sih. I mean mahal ya. So nggak bisa sering-sering beli. Jadi kalau beli tuh dipikirin banget gitu. And kalau udah ada blush, it's like nggak usah lah, I still have this. Ini satu barang kayak 1 juta gitu. Iya. Dan 1 juta itu bisa beli mungkin 10 local products. So harus dipikirin banget. We do our research. Aku bisa sering research YouTube dulu. Iya. Make sure. Yes, and kalau udah ada kayak I don't need like 3 different bronzers, you know, satu aja True. cukup. Gitu, makanya we keep saying the same products. Yes. Tapi highlighter lagi dari this palette. Kalau highlighter aku akan pakai dari Dior. Dior. Nih, I think everyone knows this. Biasanya aku mostly use yang top shades ini. Tapi yang Charlotte Tilbury tadi masih agak sedikit kelihatan ya. So di area pipi mungkin nggak usah banyak-banyak. Ini yang tipenya yang lebih ke sheen, pearly finish. Bukan yang kayak glitter basah gitu. Ini pearly finish. Dan inner corner. Look, coming together. Terakhir lips ya. Lips kayak. Lips, love yang dari Maybelline. Ini bukan luxury sih, ini kayak drugstore tapi ya produk luar lah pokoknya. I love Maybelline. Ini tuh for pakai di luar. It's transfer proof, nggak gampang beleber, nggak gampang hilang. I think you already see me use a lot yang warna cheeky. Tapi Bagus another one of my favorite ini tuh kayak soft pink, mauve tones, muted shade. Tapi another one of my favorite kalau yang kedua itu punchy. Ini tuh kayak cool tone, neutral tone brown. Nanti lihat aja, I'll show you. Kalau buat aku, kalau my go-to lips itu selalu lip gloss. Is my favorite type of lip product yang aku paling suka. Love dari makeup luar. And I think semua orang tahu ini. Itu Dior Lip Maximizer. Ini shade-nya yang 12. I love this lip gloss so much. Tapi ini mahal banget ya. Dan ini tipe lip glossnya tuh lebih ke oily texture, so nyaman banget di bibir. And ada the tingling, minty, cooling sensation that I love. Jadinya tuh the lips feel very light, nggak berat gitu rasanya. And I love this color. It's a very nice nude.
my lips would better. So nice. Ini nggak terlalu brown, tapi kayak peachy brown lah. Brown tapi with a peach undertone. So nice, love it. Tapi I think I'm gonna top it off dengan yang Fenty aku. Yang itu tuh hot chocolate. Ini gloss bomb. Oh, gloss bomb. I love these lips. Kayak aku vibe-nya lebih kayak brown tones ya. Biasanya tapi mauve atau brown tones, neutral tones ya. I love brown earthy tones. Beautiful. Okay, setting spray. Nothing new, but it is the best. The best buat aku ya. Urban Decay. Aku bakal pakai yang Charlotte Tilbury. I love that one, tapi ini juga my fave. Kalau Charlotte Tilbury lebih kayak matte gitu ya. Iya, lebih matte. Kalau ini kayak long lastnya, oil controlnya bagus sih. Damn, ready to go out. I know, this is my go-to makeup. Me too. If I'm going out to dinner. Yeah. This is it. I'm ready. This is what I look like. Padahal hari ini is, hari Selasa ya. Hari Selasa jam 1 siang. Ya, sayang banget. Tapi, dude, I'm ready. I love this makeup. I'm ready for dinner. Alright, final look done. Oof, I love this look. I love this makeup because it's our go-to makeup ya. Yeah. We would actually wear on a weekend gitu. I love it. Looks amazing. Yeah, we're ready. Kita kemana sekarang? Ke bar? Sayang banget. Ini jam 1 siang on a Tuesday ya. So this should be a Friday night. I know right? Tapi kan kita sekarang nenek-nenek. Oh iya. Yang selalu di rumah, maunya tidur mulu. Jadinya ini jarang-jarang ya ngeliat makeup kayak gini jadinya. Iya. And that's why we're like, oh my god, I love this makeup. Iya kayak I actually look good. Iya karena kebiasaan kalau pasti weekend kalau di rumah nggak pakai makeup sama sekali. Alright, okay. Sayang banget. But yeah, so this is our go-to makeup kalau lagi weekend, going out. Luxury Soft glam. products. Luxury products. Dan ini makeup pribadi kita ya, yang di kamar kita, in our dressing room, di vanity kita, ini makeup-makeupnya. So ini semua products luxury yang kita masih reach for, kita actually tetap masih pakai biarpun ada banyak local dupes. These products masih we love. So there's anything you wanna buy di luxury market, I think these products highly worth checking recommend. out. And tadi kita udah kasih tahu explanationnya why we love it, so hopefully it'll help. Akhirnya kita selesai dengan luxury video ini. Akhirnya kita bikin one for you. Yes. So hopefully kalian enjoyed. Get ready with us our weekend look. And hope we see you on the next one. Bye sahabat cantik.